Tabuko hamlayako geni bodolni nase laima dofa hamjak mano khibiui thungkurung bodolno torjage tabuko nasle laye choprop laimani Patimung ro patiuno tongkhu Abahano Patimungni mangfili kasaka Khowai hangkot champa awar PS Khowai Komol Singh kamiwo choprop jaka Ipft ni tangphang phani deborma bai Polendro deborma Phalkabariwo bini darasongni nogo beranya thangmani jorawo Tipra Mothani tangphang rok bai choprop jago hne koksil samung kasaka tebunai rokni mung ungkha Chittoranjan deborma buphani mung Rana Bahadur deborma kami Komol Singh Chaudhary kami Bigran deborma buphani mung Rana Bahadur deborma Sites deborma buphani bumung Ajit deborma Dina Kopra kami Julia deborma Pronoy deborma buphani bumung Molendro deborma Dina Kopra kamini Borokni logiote Tipra Mothani kubuni tangphang rokbo tongo hni saka choprop jangnai Ipft ni tangphang rok aro chini jaji tong darane aro thangmani thangai ako noi tung ahino bongoro no thuchani engke thuna nei no tongkha sono aro to thangai boro mane thangai wasano da talango tai latha koda jotono jono kase kase jotono mane tongya gonai sono thangai boi darano bumane chen bumane wasbeno boka phungja wasano chen bedi man no olo ka kono koksa শুধু মাত্র থাকা মাত্র no বই আর পরে কা আনো Najuka phonaka borthaka ga angko paiga ga no wasano ukloktai oro dimani wasano khajia hain thaka ang sinji e obahai ge boro phuno kok sayano obahai ge buito ano jodi lama rogo hayu hin saima ga jono lama khan batharo bom khane jotto samogro tongo je da deni ni latha jotto no jono mani jotto emne hanga boro 15 থেকে 20 জনের মোটর কাবানা থাকা অবহাইকে যারা তাবুক এলাকার মানে দুর্নীতি যারা চলিত নাই বরং আংখাই আনি তরফ থেকে আং বরং কেস রুই আকনই মানে যাতে চিন পাড়া রগ অবহাই দুর্নীতি টাংখু অবহাই আং মানে জনগণ এখানে মানে খানি মুখা অবহাই বড় রগ যদি সংখ্যায় চিন্তাই মানে এলাকার শান্তি তংমাই অবহাই দুর্নীতি খানে তাই আসুন Patimungnote BSO affair khlaijaka corona pandemic ni jorawo dol kuthum laye kubuni bodoni phasing naslemung phunugoi choprokmani no selemung phunuka chongmari basanai BJP Ipft ni engei semol deborma tei jesa bodol bai phano korongoi tongdi swkangni kokrokno pogoi katalke buskani yapri senani ungtung hni bokobokha Mia Sarik Jatur Balasnagal Komol Singh tarani gotnani tiyei Sengoro Faisal Pujak affair ni bagai tam ni bagai thanggakai जोङो अबले affair मा खलाइका जे जारा दुष्कृति जे दोषी बनो अति सঠিক তদন্ত खलायै গ্রেপ্তার খাইনানি बागै प्रशासनिक पुलिस प्रशासन तरफ থেকে ताङै हिंगाkai जे ताबगो माहाय खलायै जे कोरोना नि पेंडेमिक नि टाइम बो अमाहायके दले दले बाइक लांगै जे बरक हामला खाइ तंमानि बा बरकनो जेबाबे हुमकिरि तंमानि आपना सঠিক তদন্ত खायै যদি গ্রেপ্তার খাইয়া हांखाय बरक भबिष्यत तेबो अमाहाय खानाय आबो सुदु तिनि जोंफा तिनि तरफ इंगैया जों तिनि एस टिप्रासा जों যদি अमाहाय खायै सब समयनो जों वालाय बुलाय सुब्लाय नायतो हांगाखाय जों सानसे दंस उन्ननि दिगि थाङै दङ आबनि बागैनो समस्त जियामतिं ननो যত বদলনি হতে না যত রাজনৈতিক বদল হতে না আং পাইমুনারিগো সেই সমস্ত কিছুরগ্ন মথাকনানি বাগৈ এবং जों दाबो गोतालभाবে जों मावानसुकनाय যে সুস্থভাবে সামুং তাঙ্গै ঠিক আছে जों दाबो যে ओंना तान ओंगै थांका जों পরবর্তী সময়ে दाबो बरक तामखै बरकनो সঠিকভাবে লাंनानै बरकनो तांखै सुजुग सुबिदा रिनानै अबनो सेवान सुखनाय बिनि वालाय बुलाय रकनो जों आबनो उग्लबो खिबिवै जों दाबो गोताल बाय वानसुखै बेसखाङो आगोखाय आबनि बागै आं रिक्वेस्ट खालामनाय तमा तिप्रा मथानि ओंथुन तमा चिना Ipft नि ओंथुन तमा अन्य बदलनि ओंथुन जों समस्त किछु जे तिप्रा राज्य जे दाबो सन्त्रासलि तमानो अति सत्य बन्द खालामनानै उनसिटन आमसिकनो जतननो अपाय मोननानै आंनि गल सामान्य